Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara yammaza jabai ainbui nanakol doloidi indiki Burmese Rohingya Organization UK member call executive committee member call to ara diki ya BRO UK hoyare ara thethong gujide founded gujide ajja 2005 to ajja diki 14 বছর or তো ara kesu ara Rohingya bai ainbui nan zantara deshom maze dukfar refugee camp dukfar oinna deshom maze hono kesu देखिए एक्सपेक्टेशन सारा दुख का दिखता रहा नारा को एडवोकेसी करी तो बहुत बसर और तो आज जायाम माजे ऐसी थे अक्कन देखिए आरा औरा रिफ्यूजी कैंप आसो तो औरा भाई एनबुई नहीं आज देखिए बाद देशर बुतरा आसो दे औरा भाई एनबुई नहीं बेगुनर अक्कन आरा मैसेज दिवा ला क्या अल्लाह बोले बोले आये दे हफ्ता माजे उगवा डॉर देखिए आरा रोहिंग्या हिस्टोरी माजे द फर्स्ट टाइम होनो दिन आज जा होनो माइसे ना वाफे इन दिलाक्कन केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ माजे आये दे मंगलवार तू बिशिबार फान 3 दिन दिखी अक्कान केस और दिखी हियरिंग सरिबु तो यानो माजा कनारा ऑनरा रकन मैसेज दिबला शिदे की मैसेज बुले होइले बेशी इम्पोर्टेंट देखी आरा बेशा बेशी जुलुम खाई बेशा बेशी माइदर आरा मुन तू आरा बाई एनबु नरकल मारी फलाई बेशा बेशी आजार बई नरकल जुलुम गुज्जी बेशा बेशी आरा गुरा गुरा फाइना कलरे ओन माजे मेला दिए ओन जियाता जराई दिए इनोला आरा बेशा बेशी गुजुजी इंसाफ फाइबल्ला यान बेशी इम्पोर्टेंट आरा फोर्टी जागा माजे होई इंसाफ आरा साज्जी की इंसाफ जस्टिस वी वांट जस्टिस फोर्टी जागा माजे आरा फोर्टी दरजा बज्जे बज्जे आरा दिखी इंदिला मैसेज कल दी आतला बुली अजाकन इंदिला कना जानला बुली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस माजे केस अक्कन उड़िया शेहिया इनोइबो मंगलबारे बिन्ना दिखी दोशवाबाजतु उग्गवाबाजे फान गैम्बिया संतरा दिखी गैम्बिया लीगल टीम्स गैम्बिया देशत जन्म लॉयर टीम को आसे आराला फाइट करिब दे इतार आदिके फइला तुली দিব টয় সুশাকল দিব কি আল্লাহ বলি কেসিয়ান করা হচ্ছে দিয়া বর্মারি তো বর্মাই দেখি বুধবারে দশবাদতু উগ্রবাদে ফান বর্মাই দেখি ইয়ানোর রেসপন্স দিব তো বাদে আর মাতা বিশিবারে দেখি দশবাদতু উগ্রবাদে ফান দেখি গিয়া গ্যাম্বিয়া দেখি আমাতা কি হ केसु दिकी तारा ट्रस सुशाकल दियारे अमरता एडिट गया गैम्बिया दिकी बिशिबारे दोशबादतु ओग्गबादमान गैम्बिया दिकी आर माता तुलियारे तारा ट्रस सुशाकल रे फिल अप करि दिबो आमाता दिकी बर्माई लास्ट बिशिबारे साइगतु हार सोबादेफान ओदु ट्रस सुशाक तारा दिबो तो आता लाबुली बेशी इम्पोर्टेंट दे याना कानारा हिस्टोरिक वीक आई दिबा especially मंगलवार बुधवार बिशिबार इनो माजे अनरा जंतरा खेमो बुतरे आसो बेगुने अल्लाह तरहतु अल्लाहर काছে আতুলি দোয়া মাগো আর দেশ বুতরে जंतरा आसो सलात रोहिंग्या भाई আগুইনে অনরা আল্লাহ तरहतु মাগো আরা সহি ইনসাফ ফাইবাল্লা কে আল্লাহ বলি হইলে বেশা বেশি বছরকল বেশি বেশি টাইমকল বুজুরি গই আরা জুলুম ফাই বর্মার গভর্নমেন্ট তু মিলিটারি তু আজ জায়ানকান হনদিন ন তারে হন রোহিঙ্গি নরকে বর্মার গভর্নমেন্ট বর্মার অকল অগইনার বর্মার অন্য কৌমকলে তো ইয়ার কান আল্লাহ ভরসা মন্তর আরাতু আরা যত মুসলমান আল্লাহ তহতু আরাতু হামাকা মাগা ফুরব আল্লাহ তু মাগো আরার সই ইনসাফ ফাইবাল্লাহ ইয়ার কান অনরারে মেসেজ দিয়া দা সেকেন্ড মেসেজ এই দি আরা আরো দিয়ান কেস আছে আরকান গুজি দি আরা বার্মিস রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশন UK 2 আরাকান কেস গুজি রোহিঙ্গা হিসাবে আরাকান কেস গরি ভাজি আর্জেন্টিনা কোর্টম মাজি यानो ये दे यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन बुली हो इतारारे दिखी केसियानो माजा आरा जितिले जैस देशस तारा दिखी ट्रैवल करे ए देशम माजे इंटरपोल लुई पुलिस इंटरनेशनल पुलिस लुयारे ऑर्डर दियारे दोरी फारिबो एंदिल्ला कान केस आरा गुज्जी केसियान भूमिका जाइबला हमरा दोआ करो केसियान दिखी या तुली दी इन्वेस्टिगेशन शुरू होइत पारे আর 2 हफ्ता ও 4 हफ्ता बादी तो यानो हारा सरिबला हमरा दोआ करो কে আল্লাহ বলি হইলে আরা রোহিঙ্গিয়া কমই বাদি আজ্জা আরা রে দু জুলুম গইলেও আরা দেখি উইক ন আরা স্ট্রং আরা খামাখা দেখি বর্মার গভর্নমেন্ট মিলিটারি ইতারারে আরা হক আল্লাহ বলি আরা কান ফাইট করি যাই হদ্দে ইয়ানো মাঝে আরা তু ব্রগ করা ফুরবো বেগুনত তু আরা তু ইয়ানো মাঝে কেসিয়ানো মাঝে জিতিবান আরা তু খুশি আল্লাহ তরফ তু মাগা ফুরবো দোয়া মাগা ফুরবো তারলি আর কান আইসিসি মাঝে मेन केस आरकान सोले यानो मादे इन्वेस्टिगेशन हम कुल्ले यान देखि की लंबा तो पारे मंतर केस यानो मादे जंतरा क्राइम गुजी बर्मान मिलिटरी मी ऑनलाइन अपाओ आरो जे मिलिटरी अकल आसे इतारा लाबुली आरा हामाका यानो मादे यो जितिबाल्ला केस यानी की
দেরি যাইলিও ইয়ানো মাঝে আরা কামিয়াব হইবালা বেগুনে দোয়া মাগো তো বেগুনরে আরা বামিস রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশন ইউকে মিয়ানমার রোহিঙ্গা মিয়াতিন ইউকে তরফতু অনরা বেগুনরে দেখি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু অনরা আর মাত্তা হওয়া যাতে অনরা আরজ করা যাতে অনরা আতুলিয়ারে দোয়া মাগো অনরাল্লা দেখি আরা এরে ইউকে তাসি দে রোহিঙ্গা অকলইতি অন্য দেশত আছে দে রোহিঙ্গা ইউ বেশা বেশি বিদেশত আছে রোহিঙ্গা অকল অনরাল্লা জাস্টিস ইনসাফ পাইবাল্লা আগেও গজ্জি অহনগরের সামনেও গড়ি যাইব আর দেখি আর বামিস রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশন ইউকে দেখি অহন দেখি লিডিং পার্টির মধ্যে বেশা বেশি হামগরি যার ইনশাআল্লাহ আরা অনরার ওয়াদা দিতে অহনগরি সামনেও গড়ি যাইম বলি অনরা আর আল্লাহ দোয়া করো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু